الآن ذاك جزء مش ناقص. كنت نستنى في هذه النهاية لكن يمشي بهذه السرعة. الآن نشوفوا راك شجاع. راني متحقق اللي ضيعت رسيمتك أمام الفينجا. أنا ما عملت غير واجبي والموت ما تخوفنيش. أيا أقطع الكلام، اتمشى معنا. استغفره إنه كان توابا. يقول الله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اسمك؟ حلب على بابا محمد بن محمد. يمال عائشة بن الشيخ. هيا امضي. سعيد. وكان عندك شي جديد ليا؟ نعم كاين جديد. مرة يطلب منك باش تتصل مع زوج قواتات في شرط انكسي. الباقي من الأوامر راه يمدهم لك هو بنفسه. وقت لازمني نروح نشوفه؟ اليوم على 3 لازم تكون على الوقت. القواتات راهم يعرفوك، ما تقول لهم حتى شيء، تبعهم. لما توصلوا للمخبار تنجم تتكلم معهم. الشيء ما يعجبنيش. واش تحب تقول؟ كيفاش هاد الناس يعرفوني وانا ما شفت حتى وجوه، وهذا هو الشيء اللي ما يعجبنيش. يا اخي ابو علام يا اخي ما تخافش، ما كاين حتى خطر في هذه القضيه. السبب تاع القواتات اللي ما تعرفهمش هو انهم جاونا من حومه واحده اخرى. صعبري ما ظنيتك باللي مشكاك لهذا الحد يا ابو علام. صح، اما لا لازمني نتبعهم بلا ما نتكلم معاهم. نعم عندك الحق، لازم نكونوا واعيين، ولا ربما تكون الشرطه تتبع فيهم. الحذر مطلوب. صح، اما لا راني واجد. هيا الى اللقاء.
بسيط. هاك البطاقة تاع الباطو تاعك باش تجيبو من عند السفارة. انا الشبرك اللي خممت في هذا من بعد راني نروح نجيبها من عندي. هيا الى من. بسلام. صحة قبل. وانا بصحة. واش راك غاية؟ والله يا سيدي ما قلت نزيد نلقاك بعد هذه الغيبة الطويلة. عندك الحق. تعمل قريب 6 شهور باللي ما تلاقيناش. من نهار قضية الديروزة نتاع باب الواد. حقها صديقنا سعيد قال لي باللي رايح نتلاقى مع 2 مناطلات. من السعيد ما قال لي حتى شيء. كاش ما عطاك اخبار على مهمتنا الجديدة؟ يعني نتأسف. أنا تاني ما قال لي حتى شيء على هذه المهمة. لكن كل شيء راه يتوضح لما نتلاقاو مع 2 خواتك. رمالي فضلك تبعني.
تفضلوا ريحوا. تعال سير عمر. اسمحوا للكيفية الغريبة اللي جمعتكم بها، لكن الاستحضار واجب. فين هي البنت اللي معك؟ راهي تتكلم مع باهية في البيت. اسمحوا لي نوجد لكم شوية قهوة. لا غير ما تشقيش روحك، لازم نتموا في أقرب وقت. عندك الحق، ما تعرفش حراني مزروب باش نعرف تفاصيل مهمتنا. هذه المهمة تهمكم في 4. جانا أمر باش ننصبوا 2 قنبلات في أماكن معينة. بايا والجوهر هما اللي يرفدوا القنبلات. أنت بوعلام تمشي مع الجوهر حتى الملعب البيار، وأنت قبايلي تروح مع بايا حتى الملعب البلدي. لكن قبل ما تقبلوا لازم تعلموا بحاجة. رانا نسمعوا، أتكلم. لكن دكتور شك راح يفتشوه في دخل تصطاد. هلا أفكر على هذا. نرجعوا للمقصود. هاد 2 قنابل لازم ينحطوا غدوة العشية على 5 بالضبط. ما راناش متيقنين بهم، ممكن يتفرقوا لكم في وجوهكم. يا هل ترى راكم قابلين؟ رانا مستعدين باش نموتوا على بلادنا. كمل لنا الخطة نتاعك. احنا رانا واجدين. قبل كل شيء تبقوا مخبين في أماكنكم، هكذا ما توقع حتى مفاجأة. يصعب علي أنا نغيب من الدار بلا ما يشكوا فيا الجيران. راكم تعرفوا نسكن في الطقران وهي معمرة نصارى، وخاصة على دروس. لا بأس، تنجمي ترجعي لداركم وكوني هنا غدوة الصباح. شكون اللي وصلنا لمكانها؟ تكون سيارة تستنى فيكم، تولد كل شيء. الآن تنجموا تروحوا. في الأمان. قال خير. بالسلامة. هيا في الأمان، كن مهني. في أمان الله. سمعوا خطواتهم، راهم جايين يديوني. اجي الجنادين، راني نستنى فيكم يا شرابين الدم. الموت ما تخوفنيش ابدا. هيا يا جميلة، أتهزني عزيزتي. هيا تريحي روحك، حبك بيه. نريح؟ كيفاش نقدر نريح بعد ما راهم يعذبوا في اخواني المناضلين؟ غدوة تكون دارتنا باش نموتوا. نعم، كلنا رايحين نموتوا. راني نشوف فيكم خايفين تموتوا. يلا قولوا الحقيقة. على بالك بلي ما نخافش. تعقلي جميلة. وانا مستشهد مع توتي سعيد، راضي حميدة، قبايلي كلهم ماتوا في صبحة من يوم الشتاء. تتفكروا الكلمة الأخيرة اللي قلبوا على سعيد قبل ما يموت؟ معلوم جميلة، وعلى حسب ما نشفى قال له بوعلام ما لازمش تخاف من الموت، نقدك من طريق الشر باش نديك معايا الجنة. وبوعلام استشهد كبطل، الرأس مرفوع. وإحنا كذلك هنموت الآن وراسنا مرفوع. Sur Pasquini, l'arrière d'Angers, Pasquini vers Tison. Un arrêt de Roussel, Tison. L'OR qui laisse passer, c'est Cahuzac. Cahuzac va Raimi, entre le mal. Tison reprend, Tison descend, Tison perd le ballon que le pied de انظر، ما كان حتى حد في الباب. نقدروا نقولوا اللي عندنا ظهر. هيا يا ميرسي. Bourg-deux Pasquini, et le ballon en touche à nouveau sur une action de Red. Touche légèrement dans le sens de l'autre.
Boucher a perdu le ballon, Pison le reprend. Bon en centre. Oh là 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 là. Roussel a été obligé de plonger, vous l'avez vu, car les rebonds du ballon sont absolument imprévisibles avec le vent qui suit. Il va jusque dans les pieds de l'oncle qui envoie Le Gall, et Le Gall, avant que le ballon ne sorte, a le temps de centrer, mais son centre derrière les filets de Roussel, derrière les filets de Toulouse. Toujours 0-0 et Domi. Dégagement de Roussel pour Toulouse. Loreto glisse le ballon de la tête, mais Broguia dégage des pieds. Broguia vers Pison. L'arbitre anglais a vu une charge de Pison un peu irrégulière sur Ray Melding, coup franc tiré par Boucher. Vers de Rode. Brahimi empêche que le ballon ne sorte. Ritkonen, Di Loreto, Ritkonen. Oh, Ragazzi ne dégage pas, vous l'avez vu, parce que le vent est tellement opposé à ces dégagements. Ces dégagements de Van Gerlois. Une très bonne action de Biancheri. Le ballon est allé s'égarer un peu sur le blanc de vite. L'arbitre, M. Claude, refuse de donner un coup de pied. De toute façon, la main était involontaire. Détourner la trajectoire de la main. Ragazzi, Kowalski. Ragazzi ne dégage pas, vous l'avez vu, parce que le vent est tellement opposé à ces dégagements. Ces dégagements de Van Gerlois. Une très bonne action de Biancheri, et sur le sud, plutôt une balle lancée avec son avancement. Un arrêt de Roussel et une mauvaise tête de Brahimi qui envoie le ballon en touche au lieu de le passer à 2 runs. Schindler, l'oncle. Et une bonne action, encore un très bon centre de Schindler. Une bonne action, une bonne tête de Le Gall. Le ballon sort de justesse. C'est Roussel qui pose le ballon et qui dégage. Schindler. Quant à vous, Rahal et Kebaili, il vous est en outre reproché d'avoir, avec la complicité de Akrour Djouer et Hossein Baya, placé des bombes dans les stades d'Elbiar et municipal. Votre geste a causé la mort de 7 personnes. Accusé, avez-vous quelque chose à ajouter? Bon, la parole est à la défense. Monsieur le Président, messieurs les jurés, bien que nous vivions des moments difficiles, partagés entre la haine et l'amour, nous devons rester lucides et utiliser du discernement dans notre jugement. C'est pourquoi, messieurs les jurés, je vous supplie d'écouter la voix de votre conscience et de ne pas vous laisser emporter par l'élan d'une haine qui un jour pèserait lourd sur votre conscience. On accuse mes clients des pires excès sans pour autant apporter de véritables preuves de leur culpabilité. Mes clients, certes, reconnaissent appartenir au FLN. Mais ce n'est pas pour autant reconnaître avoir participé à l'attentat dont on les accuse. Monsieur l'avocat général, tout à l'heure, a apporté des preuves qu'il estime irréfutables. Mais ces preuves, en réalité, ne sont que de simples présomptions sur lesquelles on ne peut fonder aucune condamnation. Je proteste, Monsieur le Président. La défense tente par des arguments erronés de dévier le véritable sens de ce procès. Allons, messieurs, du calme. Messieurs les jurés, vous saurez que je ne me base pas sur de simples suppositions lorsque je vous affirme qu'en fait de preuves, il ne s'agit que des racontars d'un gamin illettré et de la présence d'un ticket de dégraissage. Voilà toutes les preuves. Il semble que vous oubliez un détail important. Ce simple ticket, comme vous dites, a servi de consigne à la veste où fut cachée la bombe. Quant au gamin illettré, ce n'est que le frère de l'un des accusés. D'ailleurs, ils ont tous avoué. Mais qui n'avouerait pas quand il est soumis à la torture? Je vous en prie, maître, modérez-vous. Je veux bien admettre que vos paroles aient dépassé votre pensée. Mais de la mettre en cause l'honnêteté de nos fonctionnaires, c'en est trop. Il n'a jamais été dans mon intention de mettre en cause l'honnêteté d'un de nos fonctionnaires. Je laisse ce privilège à l'histoire qui nous jugera.
mais je ne puis négliger de parler de certains détails fâcheux qui risquent de conduire mes clients à l'échafaud. Je vous en prie, maître, laissez ce droit au juré. Point de sentiment, je vous prie, entre le fait de faire souffrir un bandit pris sur le fait, qui de toute façon mérite la mort, et le fait de mettre hors d'état de nuire une bande de terroristes dont le seul objectif est de massacrer d'innocentes victimes, il ne saurait y avoir d'hésitation. En effet, comme l'écrivait André Malraux, la torture est une chose qui s'organise. C'est une tentation à laquelle les pays totalitaires n'ont pas résisté, qui considèrent l'utilisation de certains procédés comme normale. Mais je vous rappelle, Monsieur le Président, que nos lois interdisent formellement ces procédés. Nous savons tous que les pouvoirs spéciaux, les lois d'exception, n'ont pas inventé la torture, mais ils ont été créés autant pour donner satisfaction aux tortionnaires que par le souci de lutter contre le terrorisme. Lorsque l'intégrité nationale est en danger, le devoir est clair. Il n'y a pas de pitié possible. Et tous ceux qui font du sentiment n'ont pas leur place parmi nous. Nous agirons avec beaucoup de rigueur. Le métal, on peut le tordre. Le fer, on peut le fondre. Alors, que peut-on faire de l'homme avec la douleur? Si mes clients sont là, dans le box des accusés, et qu'on les accuse aujourd'hui de tous les crimes, c'est parce qu'ils ont été torturés. Et c'est à la reconnaissance de cette vérité que je veux arriver. Je crois, si je ne m'abuse, que notre présence ici à tous est de juger les personnes reconnues coupables des actes dont vous-même avez pris connaissance, et non pas de faire le procès de la torture en Algérie. Mais enfin, d'après les dossiers que j'ai sous les yeux, les accusés ont reconnu leur appartenance au FLN, et sans aucune contrainte. Ils ont même passé des aveux spontanés. Alors je ne comprends pas pourquoi, maître. Oui, enfin, pourquoi vous parlez de torture? Il n'y a aucune mesure entre reconnaître appartenir au FLN et reconnaître avoir posé des bombes dans un stade. Vous procédez, Monsieur le Président, à une confusion inadmissible entre deux faits totalement différents. De litige, il n'en existe point. Seuls les faits comptent. Les accusés sont coupables, et pour cela, ils doivent être jugés avec toute la rigueur de la loi. Vous avez tout à l'heure parlé de leur enfance malheureuse, dans le but, bien entendu, d'émouvoir le jury. Cherchez-vous des circonstances atténuantes? Je proteste, Monsieur le Président. Monsieur l'avocat général essaye d'influencer les jurés par des suppositions personnelles. Je ne demande aucune faveur. Je demande seulement que les faits soient bien établis, qu'ils soient basés sur de véritables preuves et non pas sur de simples suppositions. Mais les suppositions viennent de vous. Ce sont les accusés eux-mêmes qui affirment avoir avoué sous la torture. Quelle parole peut-on croire, sinon la nôtre? Naguère, vous parliez d'égalité et de probité, alors que vous êtes en train de nous juger sans espoir de défense. Est-ce là toute l'équité de votre justice? Je vous prie de vous taire, vous n'avez pas la parole. Je vous suis gré de m'avoir fait rappeler cette vérité. En effet, c'est pour cette réalité que nous sommes là. Et pour laquelle vous paierez cher. Constatez, messieurs les jurés, l'arrogance de ces gens, alors que nous les jugeons avec toute la droiture de la loi. Ils nous accusent des pires excès. De là à ce qu'ils nous accusent de les avoir torturés à notre tour, il n'y a qu'un pas. Mes clients n'ont fait que s'exprimer comme nos lois leur en reconnaissent le droit. Mais si vous leur ôtez ce droit à la parole, il ne leur reste qu'à mourir en silence, et à nous, à aller cacher notre honte dans l'oubli du mensonge. Je ne puis accepter l'anarchie selon votre bon plaisir. Les accusés parleront lorsque nous leur donnerons la parole. Et puis de toute façon, n'êtes-vous pas ici pour parler en leur nom? En effet, mais parfois je me le demande. Je vous prierai de garder vos allusions pour d'autres. Et si vous n'avez plus rien à ajouter, permettez-nous d'en finir avec ce procès qui n'a que trop duré. Il n'est pas utile de parler ici de circonstances atténuantes ou de clémence. Pourtant, je vous dirai encore ceci. La vie d'un homme vaut très cher. Et c'est pour cette raison majeure, et si simple, que j'insiste auprès de vous, messieurs les jurés, pour que vous teniez compte d'un point fondamental. Il n'y a aucune preuve certaine de la culpabilité de mes clients, et le doute doit donc leur profiter. Messieurs les jurés, la défense semble confondre la notion de justice avec celle de vengeance. Je vous dirai pour ma part que nous sommes du côté de la justice, même si cela doit nous en coûter de la rendre, mais jamais du côté de la vengeance, qui, elle, n'est que la simple justification des faibles. Et nous, nous sommes forts. C'est pour cela que je vous demande d'être sans pitié.
Ce sont là les restes de la veste où sûrement la bombe a été dissimulée. Tiens, Gabas, porte-la au laboratoire et rends-moi compte des résultats des analyses. Bien, monsieur le commissaire. Alors, monsieur, vous dites avoir remarqué un détail très important. Quel est-il? Eh bien, voilà, monsieur le commissaire. Je me trouvais vers 16h30 à la buvette du stade, et là, j'ai remarqué le manège bizarre de deux Arabes. Une jeune fille et un jeune homme qui roucoulaient. Mais je ne vois rien de bizarre dans leur attitude. C'est ce que je me suis dit aussi. Mais lorsqu'il faisait semblant de l'enlacer, la jeune fille lui a mis quelque chose dans la main qui m'a semblé bizarre. Bien sûr, je n'ai jamais pensé que ce fût une bombe. Et ce n'est qu'après ce terrible malheur que j'ai fait le rapprochement. En effet, en effet. Pouvez-vous me donner leur signalement? Eh bien, la jeune fille était grande, élancée, le type espagnol, quoi. Elle portait un chemisier rouge, Blanc ou rouge, décidez-vous. J'y suis, monsieur le commissaire. Il était blanc et des bottes noires. Je me rappelle ces détails parce que je vous avoue que... Excusez-moi, monsieur le commissaire. Le garçon, quelconque, jeune et mince du visage, les pommettes saillantes. Il portait une veste qui ressemble à celle que vous avez ramassée sur les gradins. Amenez les suspects. Bien, je vous remercie, monsieur. Voulez-vous vous tenir à nos dispositions? En cas de besoin, on vous appellera. C'est entendu, monsieur le commissaire. اسمح لي سعد الجوار حاب تشوف المحل ادخل ولا ادخل جيت حالا لما ناديك واش كاين؟ حوادث خطيرة هتفت له البارح في الليل. قريتي الجرايد هذه الصبحة؟ لا مازال. بعد شهادة الشرطة تحقوا بشبيهك. لازم تاخذي حذرك. لازم تخبي روحك وما تزيديش تظهري روحك في الزنقة. لكن ماشي ممكن. لازم نكمل دروسي. خبي روحك أيام ومن بعد نشوفه. وبايا وين راهي؟ راهي مع الآخرين في المقبل معروف. ماذا بيا نشوفها قبل ما نروح؟ تنجمي تشوفيها ولكن نطلب منك لما تشوفيها تروحي للدار وما تزيديش تخرجي حتى نتصلوا بك. نشكرك. تهلاي في روحك. إلى اللقاء. Inspecteur Gamas. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bien, c'est pour une analyse d'écriture. C'est ça, oui. L'étude microscopique nous révèle le mot Rovigo. Parfait. Et pour vous confirmer ça, je vais vous donner de plus amples détails sur une projection murale. Je vous en parle. Maintenant, je vais vous indiquer les caractéristiques. Je vous en prie. Ici, nous avons des caractères comportant des particularités propres à la graphie. Donc, par exemple, le début de la lettre, son évolution et sa terminaison. Il est valable aussi pour la lettre A, le L, ainsi que pour les autres lettres que vous voyez ici. Oui. Voilà la conclusion exacte que je peux vous fournir quant à la mention utilisée. Voilà, monsieur. Je vous en remercie grandement, monsieur. Il n'y a pas de quoi.
Alors, que disent-ils au sujet de cette veste? D'après nos spécialistes, elle est faite d'un tissu étranger, anglo-saxon peut-être. Ils ont pu récupérer ce bout de ticket collé à la manche de la veste. Ceci est très certainement le reste d'un ticket de consigne d'un teinturier ou d'un magasin de dégraissage. J'ai remarqué un chiffre de 18 et on voit bien en clair 3 lettres. R-H-A. Le reste a été brûlé pendant l'explosion. Cependant, il y a l'inscription de Rovigo 18-950. Ce doit être l'adresse du teinturier. Rovigo. Rovigo est un village non loin d'Alger. Mais je ne pense pas qu'il puisse y avoir une quelconque relation avec notre bonhomme. D'autant que la rue Rovigo existe à Alger. Mais, monsieur le commissaire, et le chiffre 18-950? C'est très certainement le numéro d'identification du teinturier. N'est-ce pas ainsi qu'agit ton dégraisseur lorsque tu lui remets des vêtements à nettoyer? Mais bien sûr. Comment n'ai-je pas pensé plus tôt, monsieur le commissaire? Il faut agir avec précaution. D'abord, enquêter auprès de tous les teinturiers qui se trouvent dans le secteur de la rue Rovigo. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il en existe plusieurs. Devrais-je me faire accompagner par des agents, monsieur le commissaire? Surtout pas. 2 policiers en civil sont suffisants. Il vous faut agir avec prudence. Nous sommes confrontés à des personnes très dangereuses. Partons maintenant. N'oublie pas la veste. Bien, monsieur le commissaire. بخير. شرطة؟ لماذا؟ رانا نحكوا في قضية سرقة ديال فيستا وعلى حساب مولاها سرقت له في الحمام. يبدو لي على حسب هذا الرقم تنظفت هنا. اسمح لي نشوف الدفتر؟ اتفضل. طبعا الفيستا راهي تنظفت عندي وراهي موجودة هنا. اتفضل شوف. عندك الحق. شوف أنا نحب النظام كثير. تسجيل الأسامي والعنوان متاع المشترية راهي حاجة للغاية. حقيقة أننا نسجلهم لأن المشترية يطلبوا لي باش نوزع لهم الألبسة نتاعهم لديارهم. أيوة الآن فهمت. شكرا يا سيدي. إلى اللقاء. على خير. وليدي خليني نشوفك. يظهر لي القراية
راك شينت كثير. انت تاني تعذبتي بزاف يما، وراني عارف اللي راكي تخمي عليا. سمحي لي يما. لا يا بوعلام، نمنعك باش تهدر هكذا. حزني حتى شي قدام العذاب نتاع خواتاتي الجزائريات. في الحقيقة انت اللي تسمح لي، اللي ما رانيش نرافقك في الكفاح ونحضر لك الاكل ونغطيك ونمسح لك دموعك. لكن يا يما ما بقاتش في عمري 16 سنة. شوفي غير حافظي على صحتك برك، وما تظنيش باللي رانا نباتوا تحت النجوم. تعرفي راني مخصوص في حاجة واحدة، في دعوة الخير وفي نظرتك الحنينة اللي تبعني في كل مكان اللي نروح نقوم فيه بواجب. يا ربي معاك يا وليدي، اعلم باللي ما راكش وحدك وكل من كافح. القضية النبيلة ربي ما يخليهش، ربي دايما معاه. سلام ابو علاء. هذا انت يوسف، واش راك؟ راني شوف اللي راك رجعت راجل تبارك الله. قول لي ابو علام، وعلاش ما راكش تجي للدار؟ ما تنساش باللي يما اختها وين تفكرك تبدا تبكي عليك. انا نروح نجيب لكم الفطور. لا ما يشقاش، انا يلزم لي نروح. تعرفي باللي نمشي مليح كي نبقى لهنايا. اسمع لي يوسف، تشفع للدار اللي جبت لي الفيستا اللي كانت على السبع. ايه راني شافي، لكن اسمع مليح، هذا السر ما لازم تقول حتى لواحد ولو تموت عليه. كون مهني ما نقول حتى لواحد. صح، كي راك فاهم مليح راني نتكلى عليك. وليدي العزيز تحب تروح وانا ذاك شفتك. لكن ما يلزمني نروح. شوفي اذا كاش ما سحقيتيني ما عليك غير تبعتي لي يوسف. واش ندير اكثر؟ قلبي راه تمزق وعيني ينشفوا منهم الدموع. روح يا وليدي ربي يحفظك. ما كان لا تحيري عليا يا هاي بقاو على خير. La cour. Accusé, veuillez prendre connaissance du verdict que la cour d'assises a prononcé à votre encontre. Raal Boualem, Toati Saïd, Kebaili Mohamed, la cour vous reconnaît coupable d'association de malfaiteurs et de meurtre avec préméditation. En conséquence, la cour vous condamne à la peine de mort. Garde, veuillez emmener les condamnés. الخوا المهمة اللي رانا مكلفين بها اليوم عندها أهمية كبيرة عند المنظمة نتاعنا. نطلب منكم ما تخرجوش للزنق، وإذا كان خرجتوا ما ديروش الجماعة، وكذلك ما تروحوش الحي بالكور وما تمشوش للقصبة، وهناك موجودين العسكر بزاف. الأحسن لكم تقعدوا في المقبض تاعكم، وإذا كان تحتم عليكم الحال باش تخرجوا روحوا للمدينة. يعني يحب يقول معنا الحق غير باش ناكلوا ونرقدوا. نعم. نولوا للمهمة نتاعنا. ما يخفاكمش باللي كلفنا اخ باش يعطينا تخطيط فيما يخص المسافة تاع الشخص اللي لازم نقضيو عليه، والطريق اللي لازم تفروا منه لما تتموا مهمتكم. المفيد رانا ثلاثة معينين لهذه المهمة. السائق نتاع 203 اللي لازم يستنانا، وعثمان اللي لازم يتكلف بحمايتي، وانا فقط اللي لازمني نقرص. نعم انت هو اللي لازم تقرص. وانت يا بيا فيما يخصك لازم تروحي تشوفي يما سيدي احمد الله كاش ما يخصها. لكن انت تروح معايا؟ لا روحي وحدك.
حاجاتي مكزوم. ما كان لها تتحيري عليها. راني مليح ما خصني حتى شيء. وانت يوسف واش راك؟ لاباس بخير، خمم على روحك. راهو يعمل كيما وصيتو، لكن قول لي وعلاه داروا لك هاد السناسل في يديك؟ اوه هاد السناسل ما عندي حاجه فيهم، ما كان لها تخافي. وزيد بزياده ما رانيش في السجن على جال سرقه نتاع شكاره بطاطا. بالنسبه لي هاد السناسل ما عندهم حتى مهم. ما نقدرش نمنع روحي من الخوف، غير نشوف هاد السناسل اللي تشوك لحمي. يما نطلب منك السماح، راني عارف اللي راكي تعذبي بزاف على جالي. اسمحيلي. شيء طبيعي يا ابني، لازم نتعذبوا على بلادنا. قولي لي، ما كاش ناس اللي جاو يحوسوا عليا من اللي راني لهنايا؟ ما نقدر نقول لك حتى شيء، راهم قابلنا. ما كان لا تخافي، تقدري تتكلمي. نعم، جاو زوج رجال وبنات يسقسوا عليك في الدار. على الاول ما حبيت نقول لهم حتى شيء، ولما تحققت عليهم اللي من الجبهه تكلمت معاهم بكل ايمان. على بالي ثاني اللي داوك المحافظه باش يسالوك. نعم يا وليدي، داوني حتى لسما، لكن طلقوني بالخف. تعرف هضروا لي بزاف على صبابتك حول اللي كنت لابسه ذاك النهار. الان هذا الشيء ما عنده حتى مهمه، حكموا علينا بالاعدام وفي وقت قليل. لا يا ابو علا ما تقولش هذا الشيء. نعم تعيش ومازلت تعيش، وشي مستحيل باش يقتلوا شاب مولا 18 سنه، هذا الشيء ما يكونش. انت دائما كيف لكن انا على بالي بلي هذه هي النهايه. قولي لي يما، حبيت نحكي لك واحد المنام شفتو البارح. راني شايف اللي كنت صغير وكنتي دائما تفسري لي المنام تاعي. شوفي نمتك اللي بابا جا الله يرحمه وضربني بعنف على راسي. من بعد جات تواتي ساعد ومد لي خبزه كحله مقسومه على زوج طراف ولا ثلاثه مانيش شافي. هذا ماهوش خطير يا وليدي، ما تزيدش تفكر في المنام، زيد بزياده المنام ماهوش الواقع. لا يا اما، راكي تخبي عليا الحقيقه. راني عارف اللي مصيبه رايحه تلحقنا، لكن انت حابه تخبي عليا الحقيقه. المعنى نتاع هذا البنام وصيه واضحه، لكن انت تخافي من الواقع. تعرفي يا اما، لو كان نقدر نخرج حر منها نعاود ندير كل شيء اللي عملته من قبل، ولهذا الموت ما تخوفنيش. En effet, c'est une situation lamentable. Comment ont-ils osé s'attaquer au président des maires? L'essentiel, c'est que nous ayons réussi à arrêter le coupable et qu'il soit condamné à mort. Entre nous soit dit, croyez-vous, monsieur le commissaire, que Badet soit réellement coupable? Au vu du dossier fourni par nos services, la culpabilité de Badech ne fait aucun doute. C'est bien lui l'auteur de l'attentat. Bien entendu, qu'importe pour nous. Cette réalité peut rester un éternel point d'interrogation. La sentence du tribunal est rendue en fonction des preuves ou des présomptions que nous lui fournissons et qu'au préalable, l'accusé aura signé en toute conscience des faits qui lui sont reprochés. Il faut bien reconnaître que cette affaire continue à faire couler beaucoup d'encre. Pas plus tard que ce matin, les journaux locaux commencent à se faire l'écho des revendications de la population européenne.
et préconise aux civils de se faire eux-mêmes justice. Pas de sentiment, mon ami. Nous devons rehausser notre prestige et gagner l'estime de nos concitoyens. C'est pour ça que nous avons montré ce coup d'éclat. En un mot, le public exige la tête d'un coupable. En fait, ils sont tous coupables. Cet attentat a eu une portée psychologique considérable sur le moral de la population. En ce qui nous concerne, nous devons montrer notre vigilance par cette arrestation. Au fait, que comptez-vous faire des personnes arrêtées lors des ratonnades qui suivirent la mort du président Adrien Roger? Tiens, je les avais complètement oubliés, ceux-là. Eh bien, nous allons les garder 2 ou 3 jours, puis on les libérera. Au fait, l'affaire du stade d'Elbior, où vous en êtes? Nous avons procédé à une fouille systématique du domicile de Rahal Boualem, mais on n'a rien trouvé. Cependant, nous avons par même occasion arrêté quelques-uns de ses voisins. On ne sait jamais. N'oubliez pas de convoquer le témoin Hernandez pour demain. J'ai quelques détails à régler avec lui. Et le teinturier? Dois-je le faire arrêter, monsieur le commissaire? Non. Laissez-le courir pour l'instant. Après, nous verrons. J'ai tout de même amené le jeune Youssef. Ah, c'est bien. Et que dit-il? Toujours la même histoire. Ah, notre jeune ami. ايوه يا يوسف بركي زي ما تقول لي صح ولا راني زعف عليك. وانا واش عملت؟ ما درت والو، جبتوني غير في الباطل برك. بون عملي له مهر. اذا انت هو اخو بوعلام. هيا يوسف لازم تقرنا كل شيء كنت قلت لكم الحقيقه ما نعرف والو. نعلموا بفضلتك تاع السباع باللي فيستا اللي كانت مخبيه فيها البومبات تاع خوك بوعلام وتعمل مليح توصلنا ليه. ما نعرف والو. على حساب السباع انت اللي رحت جبتها هذه مده اسبوع بحيث لان اخوك عنده 6 شهور ما ظهرش وما دخلش للدار، انت اللي ديتها له المخبأ واللي احنا يقدر نوصلنا. اتكلم ولا لا؟ قلنا وين خوك بوعلام وين مخبي؟ اتكلم قول ولا لقيتو يما رانا نعذبوها. يما ما تعرفوا ما تعذبوش يما ما تعرفوا ما تحبش نعذبو يماك. يما لا يما ما تعرفوا يما لا قول لنا الحقيقة، يماك عجوزة ونظن بلي تحبها. ما تعرفوا يما ما تعذبوش يما علاش درتكم يما؟ ايوه ايوه واش كنتو ديروا؟ شكون هو رحل بوعلام فيكم؟ انا هو. مش حبيتوا لعندي؟ ايوه نوضعوا البومبات في الملعب كي اللي نغرسوا في البطاطا. ها اسمع الناس اللي كانوا معك خاف. مش فاهم على ماش راكم تكلموا. عملية الملعب البيع ما تذكركش في حاجة؟ لكن ما تخافش، عندنا وسائل اللي تفكرك في كل شيء. عليه قوت. جوارا كلور؟ أنا هي. ليستي؟ وش تحبوا لعندي؟ نحب لوستك وتباينة. علاش؟ وش عملت؟
راكي لابسه اللباس اللي قالوا لنا عليه. لكن كيفاش على بالكم عندي هذه البدله؟ الناس اللي شافوا بدات البومبا هما اللي قالوا لنا. ماشي ممكن ممرضه بسيطه بحالي تعمل هذا الشيء. ما تخفالكش يا الانسه باللي رانا من حومه وحده وجيران، اما لا نتفاهم. راكم غالطين. راكي تغيري موقفك. حقيقة راكي موصفة كما قالوا لنا. الشكل الإسباني ملامح جميلة، وبالخصوص نظرتك البارية اللي تخبي واحد الحقيقة مفزعة. عليه أمنيرة. Allô, Gabas? Tu m'amèneras le colis tout à l'heure. Oui, je suis dans le bureau central. ايوه سي سعيد تواتي. والآن ما تكلمناش على عمليات كوكاردي وكافيتيريا. الفوج بتاعك هو اللي بلاص البومبات. ما عندي حتى دخل في هذا الشيء. بينما البومبات ملعب انتوما ما نقدرش تكونوا بارين فيما يخص الاخرين. نعم، الآن راني بين يديكم ويسهلكم باش تتهموني بأي جريمة. في هذه الدنيا الإنسان يلزم يعرف يخسر كي يلزم عليه الحال. البارح لعبت بحياة أخرين واليوم لازم تخلص. ما فهمت واش حبيت تقول. حد ما يقدر يلعب بحياة حد، أما فيما يخص الخسارة ما نظنش بلي راني خاسر. الآن أنا اللي راني شدك. الأحسن تقول الحقيقة عن أي تصرفاتك. على هذا اللي نحتاج الرجال سجاع بحالك معنا. واش ما كفوكمش البلوات؟ خير ما كلاش تضيع وقتك. أنا عملت واجبي مهما الشيء اللي راكم تخموا فيه. أنا تحملت مسؤوليتي وما زال نتحمل مسؤوليتي بدون خوف أو ندم. أيوة، والآن قلنا لكم بلاصة البومبات تشتغل ولا لا؟ ما يهمناش. أنسة نقول لك ونعاود لك، شكون بلاصة البومبات في السطاد؟ أنا بالي بلي مراه ما نعرفهاش وما نعرفش اسمها. لكن هاد الصدحة قلت لنا بلي اسمها الجوهر، ولا ما عندكش تذكار؟ لا، عمري ما قلت لكم هذا الشيء، وعمري ما عرفت أنا مراه بهذا الاسم، وزيد بزيادة ما عندي حتى اتصال معها. Celle qu'on attendait. Prépare-toi. ايوه سي سعيد، اتفكر الشهود وصفوها باللي كانت في الملعب، ورانا عارفين بالملابس نتاعها اللي كانت لابسته. راك تشوف
غير تضيع وقتك في البطل. وبولا تعرفوا؟ لا أعرفه. يتحوتي من فوج واحد. وهذه تعرفها؟ لا أنا أفحش. علاش راكم تعذبوا فيا هكذا؟ ياك عرفتوني شكون أنا هو؟ اقتلوني وخلاص. أنا نستناو باش تقرر لنا بالأسامي تاع الناس اللي كانوا معاك. وأنت يا جوهر اش خممتي؟ السيد راهو جاوب على هذا السؤال. السيد؟ راكي تمسحي. Toi. Faites sortir celui-là, je vais m'occuper de l'autre. Je pense qu'il sera plus bavard. شفتي؟ الأخر سعيد استعرض بمشاركته مع الجبهة. ديري كما هو واحد ما يعذبك ولا ما كاش راكي تخاطري بلا غرضك. ماني عالمة بحتى شي. اش حبيتني نقول اكثر من هذا؟ ما يشقاش. عندنا شاهد اللي ينجم يقول لنا وشنو هو دورك الحقيقي في هذه القضية. وانتي الآنسة بايا أنا نستناو تقولي لنا على قبايلي. قبايلي؟ ما نعرفوش. Je ne sais comment qualifier votre geste. Lorsque je vous vois aussi jeune, je me dis que vous êtes une bande de fous. Et j'espère vous faire payer chèrement cette folie. Pouvez-vous, monsieur Hernandez, raconter à monsieur le juge ce que vous savez du coupable? Eh bien, comme je l'ai déjà dit, monsieur le juge, j'ai remarqué ce jeune homme quitter le stade juste avant l'explosion. Êtes-vous sûr de son identité? Absolument certain, monsieur le juge. Cependant, il me semble qu'il avait les cheveux un peu plus longs. C'est tout. Dans toute cette affaire, c'est le cas de Rahal Boalem qui me touche le plus. Tu sais pourquoi, Rahal? Comment? Un jeune homme comme toi s'est laissé entraîner par Toiti et Radi. C'est malheureux quand même. Je ne regrette rien. Et même si c'était à refaire, je n'hésiterai pas une seconde pour vous combattre. Tu n'as pas honte de placer des bombes dans un stade? تحب تمزح يا سيدي الحاكم؟ معلم وضعنا قنابل ولا هذا قلبتوا العالم؟ والجنود نتاعكم اليوم يقتلوا ويخربوا في الدشور. كيفاش راح تسمي تصرفاتهم؟ Taisez-vous. Dis-moi, Boalem, que représentent pour vous ces jeunes filles? Alliez-vous vous marier ou bien c'était simplement des amis? Elles sont des sœurs pour nous, des sœurs de combat. Et toi, Toiti, qu'est-ce qu'elles représentent pour vous? Beaucoup. Mais cela, vous ne pouvez le comprendre en tant que juge d'instruction, dont le rôle est de condamner sans pitié. Je sais reconnaître la valeur d'un homme. Croyez-moi. Vous, par exemple, vous essayez de prendre tout sur votre dos pour sauver les autres. Mais en réalité, je sais que vous êtes tous coupables. Nous sommes tous solidaires avec lui. Nous étions ensemble dans les moments de joie. Nous restons ensemble dans les moments difficiles. Voilà que vous parlez maintenant comme des héros de légende. Tiens. Je vous garantis que lorsque vous serez en face du tribunal qui vous condamnera, vous changerez d'avis. ظن بلي رانا أغبياء باش نمنوا بالعدالة تاعكم؟ على بالنا بلي مصيرنا كان محكوم عليه بعد قبل ما نفوتوا أمام العدالة. Les magistrats ne seront là que pour leurrer l'opinion générale, alors que tout sera réglé ici même par vos propres soins. Je veillerai pour que vous ayez un procès dans toute sa forme juridique. C'est au juré de prendre la décision finale. Mais au vu du dossier, je suis assuré de la sentence qui sera rendue. Commissaire, ce juge, quand Kabaïdi sera rétabli, vous me l'amènerez. Bien, ce juge. Vous pouvez les amener, messieurs.
أمنيتي الوحيدة كانت أنني نزيد نتمشى في الحومة نتاعي في يوم الاستقلال. لهذا الفكرة الشريفة قبلت تضحي بحياتك. في الحقيقة رانا في عتبة الموت، كل واحد منا خلى واحد من وراه. أنا مثلا خليت أولاد لما يكبروا يفهموا علاش مات باباهم ويفهموا قيمة تضحياتنا. العجوز يما مدة وهي مريضة وما قدرش تتحمل الحزن. ماتت هذا أسبوع. أنا مبقى حتى حد يبكي عليا. عندما نخليه واحد ورانا نبقاو دايما حيين. لكن أنا راني وحدي. نعم راني وحدي. ما راكش وحدك يا قبيلي، اسمك يبقى خالد في تاريخ الشعب. خمم على الرجال اللي وراونا طريق المجد مثل الامير عبد القادر، لالا خديجه، بالحداد، المقراني. يا ترى هذوك راهم وحدهم؟ لا، التاريخ راونا باش يفكرهم للرجال. عندك الحق، واسمحوا لي على اللي كنت اناني. كل شخص عنده وقت يدعب فيه، حتى واحد ما مكمول، لكن فقط يحوس الانسان يكون في مستوى مسؤوليته. نعرفوا ناخذوا مسؤوليتنا الوقت اللازم. اول مره اللي طلبت منكم باش تجاهدوا في سبيل الحريه جاوبتوني نعم. لازم اليوم تديروا فيها ثقه، كما لازم تامنوا باللي الجزائر تكون حره ومستقله. معلوم، وثقتنا فيك كانت دايما موجوده. كي يجيو يدوني الفينقا ما نخليش القارديان عطلا يحكمني من يديا. ما لازمش يظن اللي راني خايف من الموت. يجيو يديونا مع الفجر. الصبي اللي ينزاد مع الفجر صحته تكون خير من صبي اخر. واحنا اللي يجيو يديونا مع الفجر، في الوقت اللي الشمس مازالت ما خرجتش من الليل، في الوقت اللي يديك تيسمع صوته من بعيد، في الوقت اللي كل شيء يعيط للحياة. الخدام يروح لخدمته. حمد بيه الجباح رايحة تكون فارغة بلا بينا. شكون رايح ياخذ المكان اللي كنت بيه فيه الدلاع؟ الولاد كانوا يحبوني بزاف، كنت كل ما نبيع لواحد فيهم لاكلاص نزيد له شويه سير. الولاد كانوا يحبوني بزاف. راكم تسمعوا؟ هذا وقت الصلاة يا إخوان. وجدوا أرواحكم.
نستنى في هذه النهاية لكن نمشي بهذه السرعة. الآن نشوفوك راك شجاع. راني متحقق اللي ضيعت مسيمتك أمام الفينجا. أنا ما عملت غير واجبي والموت ما تخوفنيش. أيا أقطع الكلام، تمشى معنا. استغفره انه كانت مؤمن. يقول الله احد الله الصمد ولي الجميع كلها وكفوا عن احد. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اسمك رحال بوعلم. بابا محمد بن محمد. يمال عايشة بنت الشيخ. هيا امضي. هذه الصورة العظيمة الشعب الجزائري متحد مع جبهة التحرير الوطني هو اللي قايم بها ومستعد باش يدفع أي ثمن باش الأوروبي الموجود في الجزائر يفتح عينيه على عالم جديد ويقبل مبدأ المساواة بين الرجال ومبدأ الحرية للرجال. والجزائري ثائر على أجل هذا، يضحي بالحياة باش يمثل الإنسان قيمته
ويمد قيمة لنفسه.